साधारण निर्वाचन और अल्प दिन बाकी थिबा बेले पांडवजना फाउंडेशन अध्यक्ष श्री संतोष जेना अंटा भिड़िले। निर्वाचन बैतरणी पारि हेबा पई विभिन्न नारा नहीं पंचायत स्तर कर्मी को तत्पर कले। आज जटणी निर्वाचन मंडली अंतर्गत गोठपाटना एक विराट कर्मी सम्मेलन आयोजन करा। उक्त सम्मेलन में पदनपुर पंचायत पूर्वतन सरपंच और जटणी नागरिक सुरक्षा मंचर सभापति श्री दिवाकर मंगराज पौरोहित्य करथिबा बेले मुख्य आकर्षण थिले श्री संतोष जेना। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଆଜି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 28 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ମଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହା ହେଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ କର୍ମୀମାନେ ସ୍ୱତଃ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାଙ୍କର ରକ୍ଷା କରିଛୁ। ମୁଁ आज ये कर्मी सम्मेलन के आसी पहुँची एवं सेमाने आज 31 पंचायत मो निर्वाचन मंडल भीतर अच्छी 31 पंचायत रु प्रति पंचायत कर्मी सम्मेलन आरंभ होती। आज कर्मी सम्मेलन होती। आज प्राय 300 कार्यकर्ता को डक जा उपस्थित अच्छा। कर्मी सम्मेलन निश्चित भाव में आगामी दिन में बहुत बड़ा सहायक हम निर्वाचन नहीं नहीं जटनी अच्छी जटणी ब्लॉक अंचल हो भुवनेश्वर ब्लॉक अंचल हो एवं खोर्धा ब्लॉक अंचल हो बा जटणी म्यूनिसिपालिटी हो सबुत नाही नाही छाप दीर्घ 77 वर्ष स्वाधीनता पर आज आम से स्वाधीनता पाईना। तेणु बहुत कम बाकी अच्छी जहाँकि जो मैंने आसुंच नेतृत्व नहीं कि निजक देखुं निज पा देखुं निज ज्ञाति कुटुंब पुओ पुतुरा एम ही राजनीति करेंगे पीढ़ी पर पीढ़ी से राजनीति करेंगे या देखुं एवं समस्त जिन बढ़े चलती निज काय को बढ़े चलती जनसाधारण अवस्था से केवे बुझी ना। तेणु ताकू प्रतिहत करने मोर आज आविर्भाव अच्छी। निश्चित भाव में बेकारी समस्या बहुल भाव अच्छी। जटणी बहु गुड़े अनुष्ठान जटणी टाउन एवं भुवनेश्वर बहुत गुड़े अनुष्ठान हो जाइए। से अनुष्ठान रे बाहर आसाम गुजरात बिहार से टेम्पोरारी सर्विस बच्चे से चाकरी कर जटणी जनसाधारण किसी उपकृत होना एवं गोटे एजुकेशनल हब होता से जटणीवासी किसी सुविधा सुजोग ना चाकरी सुविधा सुजोग ना पढ़ार सुविधा सुजोग से सुविधा सुजोग सब नौ बाहर लोक। तेणु ताकू प्रतिहित करूँ। एम्स गोटे बड़ अनुष्ठान अच्छी जहाँकि प्रतिदिन 4000 4500 लोक आसुँच किंतु आम साधारण लोक साधारण कार्यकर्ता एवं सेठाकार लोकाल कार्यकर्ता लोकाल लोक से फैसिलिटी सुविधा सुख पाऊना आम डिमांड करूँ जे सेठी लोकाल फैसिलिटी मिनिमम 20% 25% दि जाऊ। और अनेक समस्या अच्छी समस्या को दूरीकरण करने आम आज निर्वाचन मैदान में प्रतिद्वंदिता करने निष्पत्ति जनसाधारण सहित मुझे निष्पत्ति नौ। निश्चित भाव में बहु असुविधा अच्छी। कृषि क्षेत्र को पानी जाऊ ना जहाँ थिला से रिपेयरिंग हो जाऊँगी जो एमआई प्रोजेक्ट हो बा इरिगेशन हो ता खाली रिपेयरिंग जाऊँगी किंतु कृषि क्षेत्र में पानी पहुँचुनी। कृषि क्षेत्र संपूर्ण भाव में अवहेलित अच्छी। ता बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर दूषित अवस्था एवं सिक अवस्था सरकार पुराना इंडस्ट्री गुड़ी को किसी करूना नुआ इंडस्ट्री की प्रोत्साहन दौरान कि प्रोत्साहन ठीक भाव में हो पाऊनी। आउर अच्छी ग्रामांचल बेकारी संख्या बहुत भाव में एवं दादन संख्या बहुल भाव में ताकू प्रतिहित करा आरंभ। हाँ मु हूँ जयंत साहू घर हूँ छतावर मु हाँ आपण जो प्रश्न पचारे संतोष जेना को नेता बोली आम कहीं बाछिलु समस्ते माने राजनीति करने कि राजनीति कलापर जनसेवा करती ये किंतु राजनीति ऊर्धे जनसेवा कर लोक मैंने सरकारी पैसा जनसेवा करती किंतु ये तांको निज पैसा जो हिसाब से जनसेवा करुँच सरकारी पैसा ताकू देखिकी पछरे बर्तमान योजना कराऊँचे ना यहाँ कले भल हम। हाँ तेणुक संतोष जेना एभली जड़े व्यक्ति जे कि से व्यक्ति विशेष होती नहांती से गोटे अनुष्ठान रे परिणत हो गले जहाँ को माने सी जदि यही कार्यक्रम करि निज हाथ निज पकेट रू जो मैंने पकेट रू भर्ती करने चेष्टा करुँच लोक मैंने से जगार
ଏଠି ଯଦି ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜନେତା କରିପାରିବା ବା ସିଏ ଯଦି ସେ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେତା ବୋଲି ବାଛିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ମଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଜି ହେଉଛି ଗୋଟେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଏଇଟା 8 ଗୋଟି ଗାଁକୁ ନେଇକି ହେଉଛି ମଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଏଇ 8 ଗୋଟି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ 10ରୁ 15ଟି ଲୋକ ଆମର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଜି ଏ ସମ୍ମିଳନୀଟି କରାହେଉଛି ଏବଂ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଏତ ଆମେ ବଡ଼ ଧରଣର ମିଟିଂ କରୁନାହୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ, ତେଣୁ ଆକୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ନ କରିକିରି ଆମେ ଆମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଆସନ୍ତା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରାଯିବ, କିଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ କେମିତି ଜିତିବା, ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହଁ, ଆମେ ଏମିତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। କାହିଁକିନା 31ଟି ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା 23ଟି ୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସେଥିରେ ରହିଛି ଜଟଣୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମ ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆଗାମୀ 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଆମକୁ ଟିକେଟ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିବୁ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ଏକୁ ନେଇକରି ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଆଉ এটা শুଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗଡ଼ମଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ଗଡ଼ମଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଜି ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଲଢ଼ିବେ ସେଇ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ এই କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଲୋକ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରାୟତଃ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରକାର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କିଭଳି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଇପାରିବ ବା କିଭଳି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ସେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ଆମେ କିଛି କର୍ମୀ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କୁନାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବହୁଜନ ମିଡ଼ିଆ।